ipatikana kwenye msalaba. Tukaendelea kuona nguvu ya wokovu ambao tulipewa. Tukatazama pamoja namna Yesu alikula chakula pamoja na wanafunzi, alama ya ushirika, alama ya umoja, alama ya mapendo kati ya watu wa Mungu. Na siku ya 5 tuliona nguvu ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kwa ajili ya upendo wake kwetu alimtoa mwana wake wa pekee, na si kumtoa tu kwamba azaliwe, lakini hata afe msalabani kwa ajili ya huyo mwanadamu ambaye walimpenda, yaani wewe na mimi. Na leo tunataka kuona neno hili la ufufuko wa Yesu Kristo. Kwa teme ndogo fupi tunasema nguvu ya ushindi kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Ni hii tutatazama leo, la puissance de la victoire. La puissance de la victoire. Tunasoma maneno ya Mungu katika Luka 24 mstari wa 1 hadi mstari wake wa 6. Mzee Mwira utatusomea tena kwa fupi tu. Luc 24 1 jusqu'à 6. Luka mtakatifu 24 na ule mstari wake wa 1 hadi ule mstari wake wa 6. Neno la Mungu linasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato yaliyowekwa tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakaingia wauone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifika wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata inchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa angaliko Galilaya. Amen. Amen. Neno kubwa mahali hapa ni kwamba kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayuko hapa, tayari amefufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema ya kwamba leo tunayo furaha kubwa kuona namna watu walihuzunika siku ya 5, namna tulisikia woga, wanafunzi walirudi na deception mkubwa, na iko sawa adui wa msalaba. Wale wakuu wa makuhani na waandishi walifurahi kufikiri kwamba wao wameshinda. Lakini asante kwa mambo iliyofanyika tangu hiyo jioni mpaka jana, siku ya posho, na leo siku ya kwanza ya juma, kama inavyoandikwa hapa. Kwa wale ambao wanaenda kaburini, wanakuta kaburini liko tupu, na wanakutana kuna watu wawili wenye kuvaa mavazi meupe ya kumerameta. Wakaangalia wakakuta ndani ya kaburi hamna tena kitu, na wakaanza kufadhaika tena. Lakini wale wajumbe wanawakaribia na kuambia ujumbe mwema, kwa nini mnamtafuta aliye hai kaburini? Hayupo hapa, amefufuka. Naweza kushangilia Yesu kwa ajili ya ile furaha yetu. Leo ni kujua ya kwamba hati ile ya mashitaki Yesu ameivuta kweli kweli. Na ni hii ambayo ilituokopesha,
ni hii ambayo ilileta shida kwa ulimwengu, na maswali ilikuwa mengi, nani wa kutuokoa tena? Lakini Yesu amesema kwamba aligogomea dhambi za ulimwengu kwa msalaba, na zaidi alifuata ile jugement ambayo ilitushitaki na kusema ya kwamba tumetengwa na Mungu, kufa tutakufa milele na hakuna njia ingine ya kutuokoa. Yesu amevuta ile mashtaka. Kwa kila anayempokea Yesu kuna amani inaingia rohoni. Hata ulikuwa na woga, hata ulikuwa na mashaka, hata ulimkosea mtu kwa njia mbalimbali, lakini baada ya kuomba msamaha, na wale ambao hakika wanatubu kweli kweli, baada ya kujieleza mbele ya Yesu, mtu analala na amani na unasikia sawa, unatua mzigo mzito. Mungu akujalie neema ufanye hatua hiyo. Shetani ameshindwa na kunyang'anywa mamlaka. Wanasema kwa hiyo usiku na mpaka jana, kazi kubwa Yesu alifanya pia, alishuka hata kuzimu na kumnyang'anya shetani funguo, sababu wale wote walikufa walilala huko huko na walifikiri ya kwamba ni hivi itakuwa milele. Lakini hata wainjilisti wamoja wanasema wakati huo kwamba ilifanyika kwamba Yesu wakati anaingia kwa msalaba na kufanya hii kazi kubwa, hata tendo la kufufuka lilionekana kwa watu wengine na watu wakashangaa. La sababu gani hiyo ilifanyika? Ni sababu ile barriere ile kutufungia, walikuwa wanatufungia na kufikiri ya kwamba ukikufa na unapotea milele na milele. Leo Yesu amebadilisha mambo na Yesu amefufuka. Wewe uliyepoteza baba, wewe uliyepoteza mama, wewe uliyepoteza mtoto, wewe uliyepoteza ndugu, katika Kristo kuna matumaini ya kujua ya kwamba kama Kristo alivyofufuka, naye siku moja atafufuka. Hii inaondoa uoga kwetu kama Wakristo mbele ya kifo. Na hapa Biblia inasema wazi, wakati Yesu anafufuka, kwa maombi yake anaomba katika Yohana 17, anasema Baba, nimemaliza kazi. Na kuombea wewe uliye hapa, umalize kazi Mungu alikupatia. Nasema umalize kazi Mungu alikupatia. Iko bahati mbaya kutokumaliza kazi. Iko bahati mbaya kukatia katikati. Iko bahati mbaya kuanza na usimalize. Lakini kuna fierite kwa wale ambao wanamaliza kazi. Kwa nchi zingine mtu akiwa retraite anakuwa très fier, na wanamuongezea ingine grade. Sivile papaje sisi. Kama unakuwa retraite wanakuongezea grade. Ni mkongo tu ni mretraite anateswa. Lakini mtu aliyetumika kwa nchi zingine ana heshima ya ajabu. Na wewe ujue ya kwamba ukimaliza kazi mshahara uko. Nasema ukimaliza kazi mshahara uko. Yawezekana umetoroka huduma, yawezekana umechokea njia, yawezekana uko karibu kutua. Ufufuko wa Yesu na kuambia ya kwamba umuige huyo ambaye alikufia. Na mwenyewe anasema Baba, nimemaliza kazi. Na haikutosha, anasema kutukuza unitukuzi. Na Mungu wa mbingu akasikia maombi yake, akasema tangu sasa nimekupa jina ambalo hakuna na ile jina kwa ulimwengu, kusudi kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri ya kwamba Kristo ni Bwana. Haleluya! Hii ni ya maana sana. Ukimaliza kazi kuna kuinuliwa. Na Mungu akasema haitoshi, lakini sababu umepiga vita vizuri na umemaliza, nimekupatia mamlaka mbinguni na duniani. Mungu akupe mamlaka. Nasema Mungu akupe mamlaka. Mungu akupe mamlaka juu ya adui zako. Mungu akupe mamlaka juu ya wale ambao wanakuonea. Mungu akupatie uwezo wa kutawala. Mnajua katika shamba la Edeni tulipoteza ile. Mungu alipoumba mwanadamu wa kwanza alimwambia ya kwamba uwenjo utapanga hivi vitu vyote majini, na mimi nakupatia uwezo wa kuvitawala.
lakini alipofanya dhambi ile mamlaka ilikwisha kutupotea. Lakini tena kwa ufufuko wa Yesu tumerudishiwa mamlaka yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana kwa jina la Yesu unaweza kuambia pepo, ewe pepo mtoke, na pepo anakimbia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama tunaliamini hili jina la Yesu, uoga mwingi utaondoka ndani ya maisha, sababu tunakuwa na uwezo mkubwa. Kwa jina la Yesu mambo makubwa inatendeka. Mtakumbuka wakati anafufuka, anamkutana Petro, walishindwa wapate samaki, lakini Yesu anawauliza, je, mlipata kitu? Usiku mzima Bwana hatukupata kitu. Mwambia mgeuze jarifelen. Walipoligeuza wakajaza chombo chao samaki. Huu ushindi tunapewa ni ushindi juu ya dhambi. Hakuna tena uwezo wa dhambi juu ya wale walio ndani ya Yesu. Na ndio maana ninaomba kwa huo ufufuko Mungu alete nguvu za kushinda dhambi kwa kanisa la Yesu. Nijibu. Usitetemekee dhambi, hata ingefika kwa njia gani, hata ingemeremeta. Nimewaambia siku ingine ya kwamba kinachomeremeta chote si oro. Kuna vingine vinameremeta lakini mwisho ni upotevu. Lakini kwa nguvu zako huwezi kushinda. Ukiamini huyu aliyefufuka, utasema kwa heri na dhambi, utasema hapana na dhambi. Ni pale wale wa vijana ya Yusufu walikuwa na Mungu ndani yao. Bibi ya mkubwa anamwambia kwamba lale na yeye. Anasema, mama, siwezi nikamkose Mungu na nikose Bwana wangu. Ile haitoke kwake mwenyewe, inatoka kwa uwezo wa Mungu ambao umekuwa ndani yake. Na ndio maana ninaomba Yesu aliyefufuka aingie maisha ya vijana, aingie maisha ya watumishi, aingie maisha ya kanisa, aingie maisha ya wamama. Tuwe tayari kusema hapana na dhambi. Haleluya. Mungu atutie nguvu na Mungu atuwezeshe kuelewa ya kwamba hili jina ambalo limeshinda leo, hakuna jina lililo kama yeye. Tulisema wakati mwingine banamshangilia kibangu na kusema ya kwamba wanafanya sherehe zake. Hata juzi niona wako wanaifanya, lakini hakufufuka. Wetu alikufa na akafufuka. Buddha alikufa, hakufufuka. Mahome wenzetu wanaimba na wanasema njoo ya dini wa Islam, lakini alikufa, hakufufuka. Una fierite kama Mkristo kushangilia Yesu kwa sababu yeye amekufa na amefufuka. Hata haujue Injili. Kama unazungumza na watu leo, beba hii Injili tu kidogo ya ufufuko. Mwambie wenu shefu na mimi niambie iko wapi. Lakini mimi ndakwambia wangu shefu alifufuka. Na alipofufuka akainuliwa. Na leo anakaa kuume kwa Baba. Na ninajua tena atarudia. Haleluya. Atabatemwa ataba nani utabashinda. Sababu hakuna mwingine mfalme alifufuka. Wetu Yesu alifufuka. Jina Bwana libarikiwe sana. Ni uwezo mkubwa ambao tunapata leo. Ukisema Yohana 15:52 Biblia inasema mauti imemezwa kwa kushinda kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Mauti imemezwa. Na hapa nilisoma kwa Wakorinto wa kwanza 15:57. Sababu katika watu walipinga ufufuko, watu wa Korinto walikuwa wamoja wao. Kwa Korinto hawakukubali kwamba mtu anaweza kufa na anafufuka. Ni sawa ile grupe pia ya Masadukao. Problemu ya Wasadukao ni kwamba walipinga la resurrection. Hawakukubali kwamba Yesu anaweza kufa, mtu anaweza kufa na anafufuka. Lakini Yesu alipofufuka, sababu alionekana kwa watu wengi. Paulo anasema na kaonekana kwangu, na kaonekana kwako, na kaonekana kwa zaidi ya 500. Na leo ulimwengu unasema Wakristo ni zaidi ya miliari 2, karibu 6 ni karibu entiere ya population ya dunia nzima. Yesu anajidhihirisha kwao sababu yeye ameshinda mauti. Na ukisoma ile sura nimesema Wakorintho wa kwanza 15, kuko siku ile tutaambia, ewe mauti, ushindi wako uko wapi? Ewe mauti, nguvu zako ziko wapi? Ninaomba Mungu wa mbingu anijalie hiyo neema. Siku moja nisimame niulize, mauti, ule uchungu wako uko wapi?
Zile nguvu zako ziko wapi? Leo zinaturarua vile wanataka, leo zinafanya vile wanataka, sababu Mungu angalia anampatia ile ruhusa. Lakini a partir ya kazi ya msalaba, siku inakuja walio ndani ya Yesu tutauliza, mauti uko wapi? Haleluya! Mauti uko wapi? Niliona unaniangusha mama. Mauti uko wapi? Niliona unaniangusha baba. Mauti uko wapi? Niliona unaniangusha ndugu. Siku inafika kwa wale watakubali kwamba Yesu alikufa na kufufuka, siku ile itafika. Unaikubali? Kama unaikubali, ushangilie Yesu wetu aliye mbinguni. Mungu atujalie neema wa ndugu. Tuelewe ya kwamba leo asubuhi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wanamwendea Pilato. Ni ile tulisema jana Samedi, hatukukuwa na ibada. Kisha kumzika, wanasema ule bwana tunajua ujanja wao, watamfufua na mwisho wanatuadanganya kama bonjo yenjo alifufuka ye peke. Mwende mti yako maskari. Wakaleta guard, wakaiweka pale. Na fasi nyingine wanasema haiko kuweka tu, wakapatia na faranga. Wanaweka jiwe kabambi lenye hakuna mtu anaweza kulinyangua. Wanasema na mkaze mfunge. Wanafunga. Wanaweka kashe ya Kirumi, wanaiweka juu. Na muikale pale, tuone nani mwenye atamtosha pale. Haleluya! Nasema leo ni siku ya ushindi. Kama ulifuata ujumbe ambao tumesema hapa, hata siku ya kwanza ya juma, nyuma ya Samedi, sasa leo asubuhi ilipoanza kupambazuka, walikenda kaburini wakiyaleta manukato waliowekwa tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Nafasi nyingine Biblia imesema ya kwamba kukawa tetemeko kubwa. Na wakati tetemeko kubwa lilifika, malaika wakashuka mbinguni. Na malaika waliposhuka mbinguni, wakaliviringisha lile jiwe mkubwa, na Biblia imesema wakalikalia. Na mimi nisikia furaha, nikasema Mungu akupatie neema uikalie maadui zako. Mungu akujalie neema ukalie vita ulivyo navyo. Ilikuwa ushujaa wa ajabu. Hawakuliangusha tu, lakini walipoliangusha na wakaikala juu. Mungu akuikalishe juu wale wanakuonea. Nasema Mungu akuikalishe juu wale wanakuonea. Hapa ni jambo kubwa. Na nilisema fundisho liko pale sana la maana, kujua ya kwamba hakuna kitu kinaweza kumzuia Mungu. Hakuna kitu kinaweza kuzuia Kristo. Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe tuelewe ya kwamba ni shujaa wa mashujaa ambaye anafufuka. Haleluya! Baba toka mbinguni anamfungulia njia, na yeye anasimama mule kama mfalme wa wafalme, na anaondoka. Garde ikaanguka, na garde haikujua jambo lililotokea. Na asubuhi wakati wa mama wanafika, wanakutana kaburi limekwisha kuwa tupu. Nani ana nguvu kumzuia Bwana? Haiwezekani. Ukiwa na imani, Biblia inatuambia ya kwamba tutaambia mlima ongoka. Utaongoka au utaongoka? Na mlima utaongokwa, utatupa baharini. Ule uwezo tunaupewa tu ndani ya huyu ambaye amefufuka. Tumepewa ndani ya huyu Yesu Kristo, mwenye uwezo na mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Anaondoa bariere mbele za wale ambao wanamtegemea. Mungu ni mkuu, Mungu ni wa ajabu. Mafundisho ya leo inatuonyesha kwamba tunayemfuata, tunayemwamini ni Bwana wa mabwana. Kila mara tunasema ni bahati mbaya kuamini usichokijua. Mara tunachezea Kristo, mara tunaanguka mzambi sababu hatujue ni uchaguzi gani tulifanya. Lakini kama ulimchagua Kristo, ulimchagua mwanaume wa wanaume. Kama ulimchagua Kristo, ulimchagua Bwana wa mabwana. Mungu asifiwe sana. Ushindi, la victoire de la croix,
inaonekana asubuhi ya leo. Garde ya hawa wenzetu inaanguka chini. Jiwe ambalo walifikiri haliwezi kutoka, kwa nguvu za Mungu jiwe linatoka, na Yesu anasimama ndani. Shida niliona pale ndani, wakati Yesu anafufuka, hata mama zake na wale wengine walishituka, hawakuikubali, hawakuielewa. Na wakati hao wanawake walirudia, walikwenda kutanana wanafunzi, wanawaambia wanafunzi nao hawakujali, walisema ili haiwezi wezekana. Nikavundua ya kwamba hapa kuna fundisho kubwa, kujua ya kwamba mwanadamu anasahau mbio. Mwanadamu anasahau mbio. Watu ambao walimtumikia Mungu, watu ambao walimfuata Yesu wanasahau, lakini wakubwa wa makuhani na waandishi walijua. Alisema nyumba anaweza kubomoa nyumba na kuijenga kwa siku 3, muweke guard. Lakini wale waliokuwa naye wakalala usingizi, hawakuitambua. Iko shida kubwa katika maisha yetu. Mungu atujalie neema tujue kukesha. Mungu atujalie neema tujue kukumbuka yale ambayo alituambia. Na hapa anaonyesha wazi ya kwamba wasiomjua Yesu walikesha, waliomjua Yesu wakasahau, wanaanza kubishana. Mtakumbuka anakutana hata wale wa Emmaus, hawakumjua tena na hawakuamini. Okodere bakakaribu, wewe unatoka wapi mwenye haujue wenyewe ilifanyika mu Yerusalemu? Na yenjo iko na bazungumuzi, na yenjo iko na baambia. Thomas anasema hapana, kama ni yeye wenzake wanamwambia alishafika huko. Na mimi namwambia Yesu hawezi kumfungia. Bali funga milango yote na wanaikala mnyumba wako wanakula. Gayare anaanguka mle ndani. Hawajua alipita wapi. Yesu ni Bwana wa mabwana. Yesu ni mfalme wa wafalme. Ndio maana mimi nawaambia hata huko mndege Yesu iko ndani. Hata huko mbato Yesu iko ndani. Hata bakutie mgereza Yesu iko ndani. Si ushangilie Yesu kwa ajili ya ile? Anasema tumemuona na amekula samaki pamoja na sisi. Tumemuona na anabariki mkate. Sasa alibariki wakakumbuka anabariki sawa vile anafanyaka. Toma akamwambia, hivi sikukuwa mimi sijakubali. Yesu iko mbali lakini akona ule Toma hayakubali. Siku nyingine tena wanaketi anabachomoka ndani na Toma iko ndani. Tulikuambia kanini? Choma batu bagumu na bako tu. Inasema hata hivi siyakubali. Na iko mbele yake iko na muangalia. Asema mimi nionyeshe mbavu zake. Yesu akafanya hivi. Haleluya. Pale kwenye walipiga mkuki maji na damu kulikuwa, akamwambia gusa Toma. Toma akagusa. Akamwambia mikono nayo niangalie. Ilikuwa igayare, ngambo moyo ni mbaya lakini ni kamtu ka akili. Akamwangalia na mikono nayo, akaona kovu zinakuwa ndani ya mikono ya Yesu. Mpendwa, hapana kuguhangaisha. Yesu alikufa na kufufuka. Nasema Yesu alikufa na kufufuka. Lakini tuna heri ikiwa tutaamini bila kuona. Sababu leo tunamhubiri Kristo, sisi hatukumuona na macho yetu, lakini tuna imani na tunaona matendo aliyonayo. Na hii imani ni ya lazima kwa Mkristo kuelewa ya kwamba hakika Yesu alifufuka. Batate hawajakuwa, lakini najua Yesu alifufuka, sababu ninamuona na zile nguvu zake ziko zinafanya kazi katika maisha yangu. Tukiwa na hiyo imani tutajua ya kwamba vile vile alivyofufuka na ndivyo atakavyorudi. Hii ni ya maana sana. Tusilale kuya leo tu, lakini tuone na ile ambayo imekuwa kule mbele. Somo lingine ambalo nilikutana hapa, Mariamu, Biblia imesema hawa wa mama, kulikuwa Mariamu Magdalene, kulikuwa Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine. Na fasi nyingine wanataja Salome pia alikuwa. Fasi nyingine wanasema Jane pia alikuwa na wengine wa mama. Lakini shida kwa hawa wa mama, na ni shida ambayo tunakuwa nayo, ni kuchelewa katika utendaji. Wakristo tunachelewa mara kwa mara. Esituba jene muamuke, msichelewe. Wamama walijua kwamba Yesu alikufa vendredi. Niliwaelezea vendredi ya kwamba
Yusufu wa Arimathayo alifika na kaburi amelinunua tayari kwamba Yesu aingie ndani, na kaomba atamzika na honera. Nikawaambia ya kwamba kulitokea Nikodemu akaleta manemane, wakamfunga ndani ya sanda kama vile tunafanya. Mnaona Wayahudi na sisi mila yetu ni sawa. Ile mafuta mnaweka ndani ya sanduku kama mtu anakufa, ili existe tangu zamani, na ni ile ambayo tunaendelea nayo. Na sasa kinachonishangaza hapa mama balimfuata Yesu, memo madone balimfuata kwa distance, lakini nimesema wakasahau, wakachelewa. Sasa mtu alikufa vendredi, dimanche le matin njo banafika na yabo parfait bakuye kumupakala. Balikuwa wapi siku ya tano? Balikuwa wapi siku ya posho? Na wakati wanafika na mafuta yao, wanakutana mwanaume aishajichomokea. Eske walimpaka tena? Watapaka mwenye alishakuwa tena hai na anakuwa mbali. Ni hapa ninasema ya kwamba ufufuko wa Yesu unatufunza ya kwamba tusichelewe katika kutenda kazi. Na ninapenda kawimbo ya Psalm 86, fanyia Mungu kazi mbio usiku wacha. Usipoteze bure muda wako. Wako wengi wamechelewa, vijana zaidi tumechelewa. Ndatumikia Mungu nikisha kuoa, ndatumikia Mungu nikisha kumaliza masomo. Nani anakuambia kama utamaliza masomo? Nani anakuambia siku ya kuoa wako itakuwa wapi? Nitafanya hiki nikisha jenga nyumba, niko natafuta kwanza faranga. Faranga bali kukataza hatafuti wake na Yesu. Jenga pamoja na Yesu, tafuta faranga zako pamoja na Yesu, soma pamoja na Yesu, hubiri injili wakati ungali, sababu iko siku hata Biblia hatutaifungua. Iko siku ambayo inspection ya ajabu itaingia nyumba kwa nyumba. Wakati tulio nao ndio sasa. Mungu atusaidie leo, usifanane Maria Magdalena, usifanane hao wa Salome, sababu walichelewa. Wako wengi wamechelewa kutumikia Mungu. Mungu alikuita lakini ungali na gaya na uko na hesabu ya kesho. Bia kesho niliwaambia siku nyingine ni bia Mungu. Mungu ndiye anajua. Mtembee mwa hii vile Bukavu, muone nyumba zenyewe zinabakia tupu za patro. Jana niliangalia bako wana PA ensemble yetu. Pale kwa niliongoza ensemble provincial. Nani angeona hili? Nani angejua hili? Kama mtu wa nyumba ya hitaji 5 anaweza kuzikimbia, awe refugee. Mnajua kazi ya refugee? Awe refugee. Kule hakuna heshima kwa refugee. Hata uko president ukienda refugee unakuwa refugee. Fanyia Mungu kazi mbio usiku wacha. Tumikia Mungu tu, sababu hii ndiyo itatufuata na hii ndiyo tutalipwa nayo. Hapana kupoteza muda wako bure, sababu Mungu anakuita na Mungu anashabana wewe. Katika wanafunzi wako hubiri injili, katika ufanya biashara yako hubiri injili, na usikose kuingia kanisani, na usikose kutumikia Mungu na mali yako. Mtakumbuka wakati wa hilo juma, nadhani pastori atufundisha hayo, kuonyesha ya kwamba dada yake na Lazaro Mariam akaleta mafuta, si vile? Mafuta ya nardo. Na hii mafuta ya nardo alileta akaipaka Yesu kwenye miguu. Mtakumbuka ile siku Kayuda kanasema, sababu gani hii abakuiuzisha tupate yako dinari 300 tuigawie ba maskini? Wengine wanasema bongo ya Yuda, sababu Yuda alikuwa mwizi. Haiko huruma ya Yesu alikuwa nayo, ni huruma yake tu. Lakini Mariamu alijua kazi Yesu alifanya kwao. Alijua kwanza ni yeye amefufua kaka yake, na ikiwa wangali na kaka ni sababu Yesu alikuwa. Wandugu, tuna mengi Mungu alitufanyizia, lakini tunamtumikia namna gani? Na hiyo mafuta ya nardo ambayo aliitoa ilikuwa ya bei ghali sana. Nilifanya kidogo research, bakaniambia chupa moja ya nardo ilikuwa inakufa 210 euro. Na ile 210 euro ni karibu $330. Parfait, haiko mchezo. Utukiuza mafuta buadisi mtu unasikia huko unatetemeka, haiko vile. Na bafia banauza glycerin ule budogo, lakini mwenzenu anaenda kununua parfait ya $330. Anaimalizia kumiguu ya Yesu. Unatumikia Mungu namna gani?
Hata kutoa $1 uko na tetemeka. Ukitoa memsengi mili uko na tetemeka. Lakini huyu mama alitoa mafuta yake ya bei, akaimimina kwa miguu ya Yesu. Na kumbe kule mbele kutatokea mambo. Nikodemu naye ana participate na yake na anaingiza. Yusufu Arimathaya naye ana participate na yake anafanya. Lakini wengine wanakuwa wanacheza, siku ya mwisho ndio wanakuwa kupanda. Tulikuwa na mzee Mkwege alikuwa anasema, nipatie maua yangu kama ningali hai. Kuna wengi leo wanashindwa hata kushiriki, wazazi wao hawapatie kitu. Mesiko anakufa. Zaidi kama uko patro, gari za Bukavu zote zitaenda. Lakini baba alikufa na nini? Kukosa chai mnyumba. Baba alikufa na nini? Kukosa kadawa ka $100. Babiana muamuke. Kama ungali na baba yako mhudumie. Kama ungali na mama yako mhudumie. Sababu utahudumia mauti ambayo haina tena shukrani. Sababu vile vyote utafanya ni wenzako watabikula, lakini havina kitu. Na siku moja mzee Muraya alikuwa ananiambia, na Mkwege nishawaambia hili. Seko babiana ba mingi mikati bako wanasaza, chai bako wanasaza, na baba yabo unakosa meme kukunywa tu ile ya rangi, hawezi pata hata very much. Nikareteniri ile mkichwa changu. Mungu akusaidie. Mungu akuwezeshe wewe na mke wako, wewe na mume wako, mjue ya kwamba mnachopana kwa mtu leo ndio ya maana ya kesho ya jua Mungu. Kuna mara sisi tuligonjwesha wagonjwa, unaanza kumfungua kinywa, naona tia mama, nilikuwa naanza kumpatia chupa ya Fanta, ataka ile kadogo ka mkono tu hata kamaliza, na kakiingia mwisho kanarudia kanaanguka. Patia mtu kama wakati ngali. Hamjambo. Mnaogopa? Saidia mtu kama wakati ngali. Hapana kufika na vitu vya retari havina maana. Kuna honor tunafanya ambazo Mungu haone. Mafuta ya Mariamu ilirudia bure, na kuna siku Yesu atajipakala yote. Hata iko na lazima ya mafuta, leo anameremeta. Kwanza wenye walitoka kumkamata wako anameremeta, na yeye mwenyewe anameremeta. Mungu atujalie neema. Mungu atufungue macho. Mungu atusaidie kujua kuintervenir kwa mtu wakati kungali wakati, na zaidi kutumikia Mungu wakati ngali. Nakwambia, kuna mara naambia bibi yangu, tulitembea mingi mwa Bukavu. Tulitembea ile Panzi, nilitembea ile Sansi. Nilimwambia nilikuwa natoka pale Chidasa naingia kuselile kwa Atene. Natoka Chidasa naingia kuselile pale kwa Bazega. Nilikuwa natia maselile viwanja vya kujenga vya watu tu. Ninatia maselile. Na nilikuwa naamuka natoka kule Panzi, hata mvua inyeshe namna gani ndaingia pale. Leo eske ninashinda hata kufika hapa kunaanza nishinda. Kuko siku za kutumika. Fanyia Mungu kazi kama kungali wakati. Kama haiko kifo, magonjwa yenyewe itakufanya vile. Kama sio magonjwa uzee, nawe itakufanya vile. Nyeba jen, mungeamuka, mungejua Yesu ni nani, ni muda ambao ungemtumikia. Mimi nashukuru hata leo nilikumbuka. Nisema mwede diza nilikuwa natembea, natoka Kaziba deja navuka Ufuleru, niko nahubiri injili. Na pendaka wimbo wangu nilikuwa naimba. Senga nefu, Yesu ninakutolea moyo na maisha yangu. Mungu asifiwe na asikere maombi yangu. Na leo niko na mhubiri, na leo niko na mtangaza. Mwede diza. Nilikuwa na nguvu. Leo ukiniambia niende Ufuleru ndapanda wapi? Hakuna. Kuniambia hata niende Jiragabwa bila gari, iko shida. Mungu atusaidie wa ndugu, tuprofite muma favorable kumtumikia. Na ningali namuomba anisaidie tena nifungue makanisa 5, nifungue makanisa 6. Ndio maombi yangu ile. Lakini nani ataienda kwa babiana mnalala usingizi? Mungu awapatie maono. Mungu awajalie neema, sababu tunajua vile ndivyo tutaenda navyo. Hata leo ungejiendea kama ulitumikia Mungu, utaenda na vile vyenye ulitumika. Binyumba binabakia, bigari binabakia. Niko naenda na higari, mko mnaona niko natembea hiyo. Mko naona higari iko nileta. Dunia inatufunza vitu mingi. Na kwanza kuna mara ninatembea na mguu. Unaweza kubali hili? Ndio napanda kule kwangu na mimi naingia hapa na mguu. Mungu iko natufundisha kitu. Shangilia Yesu kwa ajili ya hili. Mungu anatufundisha kitu. Sababu kuna wajene akinunua voitire ya mpya atamarshe na shanje. Bamuya kama wanakuwa nanunua nyumba nzuri, muziki kule hawezi kuikalamo, selili haiwezi kuingia tena mumwako. Pole sana. Mbingu tunaenda. Haleluya. Yesu alifufuka.
na leo iko natuandalia mahali. Nyumba haitaingia kule, mali haitaingia kule. Sikatari msitumike, sikatari msisome, sikatari msichuruze, lakini pamoja na Yesu. Tukifanya pamoja na Yesu, tutakuwa tumefanya kitu mkubwa. Omba Mungu mchana wa leo, Mungu sinipe roho ya Mariamu na Magdalena, roho ya Salome ambao walileta mafuta ambayo haina kazi. Ninataka yangu mafuta iwe na kazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Faranga uko na fungo, uko na funga. Utazifungia wapi? Banasikia, unasikia huyu bako wanatuambia hapa. Si alikuwa na biashara na gari na biashara, hajue biko wapi hata sai. Kwa neema ya Mungu kisha siku 3 wanakuwa mtupa pale kwa hospitali general. Hayu hata drogi nayo balisha mmaliza. Na gari mpaka sai hayu iko wapi? Na franga hajue biashara biko wapi sai, lakini Mungu asifiwe sababu alimulinda. Mungu alimupa ile mali, atampatia nyingine. Na ndio maana bana shukuru Mungu kama ungali hai. Tumikia Mungu kama ungali hai. Huu wakati wa ujana ndio wakati wa kutumikia Mungu. Mungali na nguvu za kulala humu mkanisa. Mungali na nguvu za kufanya mafungo mema ya 20 jours. Na mimi nawaambia wazi, utake usitake, mafungo ya 20 jours inapaswa kuangusha milima. Mafungo ya 7 jours inapaswa kufanya kazi maisha yako. Maombi ya kawaida ni kuomba na kujikaza, lakini maombi na mafungo inabomoa vibambasi. Na mungali na wakati, sababu hawaja kukataza. Magonjwa yatafika kesho, wanakuambia dawa asubuhi, dawa midi, dawa magharibi. Utakunyia, utafungia wapi? Kama haukufanya reserve ya maombi, unaingia mshida. Ndio maana Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe kila mmoja uprofite muda Mungu amekupatia. Tumikia muda Mungu angali anakupatia wakati. Na hii Yesu anaionyesha kwa siku hii ya kufufuka. Sina lazima na ya mafuta iliyochelewa. Nilishapata ya Nikodemu, nilishapata ya dadake na Lazaro, inanitosha na Baba yangu ananiandalia. Mji wa mbingu hamuna mafuta. Nilibachekeshaga siku moja, nadhani hapa wazendo. Siku kama nimeambia kaidi. Siku nilienda Ulaya mara ya kwanza. Nikauza sirashi. Nikatia msakoshi. Sikuyua kama ni kitu gani nilikuwa. Naenda Ulaya nakutana habasira kibiatu. Nikarudiana sirashi. Basi Ulaya unalamuka tu sai, kiatu iko na meremeta. Hata wewe pekini semeni Ulaya tu unaanza kumeremeta. Changement iko tu. Ni vile Mungu aishawapatia na atiri yao yenyewe iko. Siraji yangu niliweka Ulaya bwana, nikarudia nayo, hata kufungula sikuifungula. Ile ni mwanzo, ni dunia muli, mbinguni njoo aye. Uko na bezuia siraji mbinguni? Tuko na bezuia kabati mbinguni? Tuko na bezuia kitu mzuri mbinguni? Vile ni vya dunia. Tumikia Mungu, vile ni vya dunia. Shangilia Yesu wetu. Sikuambia kama zungu, lakini haya mipika zikanishika. Mimi nabeba siraji kama ndenda sireki hato. Unalamuka Ulaya unaangalia vikiatu iko na meremeta. Vumbi itatoka wapi? Hakuna vumbi, ishaishi. Hakuna. Na ninatiri Mungu anabapatia. Ulaya hakuna harufu kule. Hakuna. Huwezi kusikia desert unapita usikie ka harufu. Mungu alishaka bapatia na tiri moyo yenyewe iko ya ajabu. Na kule mbinguni ni zaidi ya Ulaya. Kule mbinguni ni zaidi ya Ulaya. Na ndio maana kukosa mbingu ni kukosa vyote. Mungu atusaidie wa ndugu, tujue ya kwamba Yesu atarudi. Haleluya. Tujue kwamba Yesu atarudi. Jina Bwana libarikiwe sana. Mungu atutie nguvu na Mungu atujalie neema. Hii ufufuko wa Yesu itufunze vitu vingi sana. Wakapana rushwa waliposikia anafufuka. Basi Adamu anakuambia hayuko tena, alishafufuka. Ni kweli ile wanasema ni kweli. Lakini wanakuambia msiseme kama ni kweli. Mseme kama wanafunzi walikuya kumuiba. Mseme kwamba ile bako wanapropage ni sawa, ndoto zao haiko kweli. Mseme ya kwamba bakaribu yake balifika bakamuiba na mko usingizi. Na faranga njoo hizi. Rushwa ilionekana siku ya ufufuko wa Yesu. Na niwaambia kwamba rushwa haianze leo, ni tangu zamani.
rushwa inapofusha haki. Unakula rushwa kusudi usiseme haki vile ilivyo. Na mnaona nchi yetu ya Kongo namna gani tunapita katika magumu. Nilisoma rapor moja ya ONG moja ambayo wanasema ni ONG yenye unaita Transparency International au International kwa Kiingereza. Rapor yake ya le 13 février hii mwaka 2025 inasema kwamba Kongo iko parmi les pays les plus corrompus du monde. Tuko ba 163 sur 180. Manake mdunia tunapita tu 17. Tuko ba 163. Et nous sommes parmi les 20 pays les plus corrompus du monde. Nous sommes parmi les pays les plus corrompus de l'Afrique. Kuko winji ambao sitabutaja hapa meme budogo tuko tunabuzarau. Mehabuko kwa ile liste ya ile le plus grave. Sasa tunashangilia Pasaka, tunashangilia msalaba, tunahubiri injili, lakini tunawaza nini juu ya nchi yetu? Nyie vijana mnafika nyuma, mtaenda wapi mwinchi ya rushwa kama na hii? Ikiwa hatuwezi kufrene rushwa. Rushwa iko mhospitali, rushwa iko ku university leo, rushwa iko ku secondaire, rushwa inaingia hata mkanisa, rushwa inaingia hata mjamaa. Nani atatuokoa? Ni sisi tuliokombolewa, ni sisi wa Kristo. Sababu tutaelewa shida ya ile inaharibu, inadetruire. Na ndio maana nchi ya Kongo hata hivi vita tuko tunapigana, rushwa iko mle ndani. Watu wanakula pesa, wanapatana vitu ambavyo havitawezekana, na mwisho tunaenda tunateswa bure. Wengine wanabapatia, hii ndio mtafikisha, habataifikisha. Na wenye waliletea nao wanafanya vingine vita. Nitawaambia mimi nimetumika mserikali, vita vimefika kunivo meme national. Mshahara tunapokea, sasa ile mshahara mtarudisha labda mwatia yake zaidi ya ile, irudie tena kule Kinshasa. Hamuone kwamba tuko mshida moya ambayo tusipoomba Mungu na kutumika tutakufa. Esi tunye bajene banyuma. Sisi tulisoma, mimi siyakuwa mzee sana, lakini nilisoma, sikujua rushwa shuleni. Namaliza primaire, namaliza secondaire, sikujua rushwa. Njoo kusema nini? Ulitumika na ulitumika. Wanaangalia kapasite ya mtu. Leo na ndio maana batatupatia ba mganga habajue kitu, batatupatia ba mwalimu habajue kitu. Kiko kinarukaruka tu sababu baba yake ana pesa. Kiko kinarukaruka tu sababu wazazi wanamwaye. Mpinge rushwa. Wa Kristo wa Yesu ni jibu. Na Mungu atatusaidia mpate wengine pembeni yenu, watawasaidia kwa kupinga rushwa. Sababu rushwa, nasikia leo kuna wengine wanaombiwa meme ba pastor sababu alipana ngombe, sababu alipana mbuzi. Niambie hata ya pastor nabyo mtu apande franga njoo bamfanyizie mpastor. Eske ni vile karama ya Mungu inatosha? Akiwa na karama yake anaenea, anaweza kuwa mtumishi. Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe, sababu ikiwa nchi hii itaendelea mahali iliyo nayo, hata mtoto mdogo wa senka, nilishawaambia tena, alishajua kuiba lufaranga Mkongo. Mwana wa miaka 5. Inalunyanganya hapa, ndo utauliza nani mwenye hitaluikala hako hapa tu, atofanye namna gani hautalutosha ndani. Mungu atusaidie wandugu, na Mungu atuwezeshe tuelewe maana ya kufufuka kwa Yesu, madenosiasyon ambazo zilifanyika. Lakini sababu Mungu ana uwezo, Mungu ana mamlaka, wale maskari walishindwa, haki inabaki haki. Meme cour de cassation ndio mkuu kwetu, skuru zote banashanje cour de compte, banabadilisha watu lakini wale wanaingia nabo wanaingia mwa ile njia, na nchi inaendelea inateswa. Hata mpate basava, hata mpate bazungu batuongoze tena, kama nchi inaendelea msiwasio yenye iko nayo, itakuwa huzuni sana. Nilifuata jana bako wanaonyesha ile bahari yenye mnaendaka huko kule Papa Malengo, ya kwenda Fizi. Ile bahari ndio wapi? Ruanga pale. Bako wanaonyesha jinsi gari
ziko zinaingia mumaji land cruiser yote inaingia. Nasema Mungu tuhurumie, na tunalia tutaokoka. Wewe una daraka kwa ajili ya Kongo, mimi ni daraka kwa ajili ya Kongo. Kama unaikubali shangilia Yesu wetu kwa ajili ya hii. Mikono haiko mingi sababu wenye kula rushwa njoo wengi. Mungu atutie nguvu, Mungu atuongoze, mtaishi. Tulijenga manyumba na tuko na mishahara yetu tu. So mishahara ilikuwa respecte, haiko sawa hii ya leo. Unafanya mwaka unatumika wanakulipa mwezi mmoja. Ilikuwa kidogo lakini ilikuwa na mamlaka. Na tulifanya kazi kwa ajili ya ile. Mungu anaweza kutumia watu kwa mali kidogo. Niliwaambia nilikuwa muinterior. Mshahara yangu ya kwanza ilikuwa 50 years zaidi. Na bibi yangu alikuwa anapokea 39. Mimi tulifanya makazi. Iliende na panda lakini niliwaambia nitoka kazi wewe niko na nyumba 3 hapa Bukavu. Na niko muinterior. Na haikuwa mali ya kuiba. Tunatumika, unapokea na inafanya kazi. Lakini ninyi ba leo tunaiba na tumbo haichai. Na mwisho tunateswa. Maisha gani hii tunaishi kwa leo bandugu zangu? Bakula mara 3 ni bahati. Bakula mara 2 ni bahati. Hatari moja inakuwa ni bahati. Mungu atusaidie tupinge rushwa. Nasema Mungu atusaidie tupinge rushwa. Sababu ile rushwa najua mnafanya hata kwa uchaguzi. Unakula faranga za watu 5 utabachagula. 5 utapana sauti wapi? Uko nazo kwa watu 5. Watu 10 unakula faranga zao. Hata makanisa zinakula faranga za wengine. Mungu atusaidie nchi ibadilike. Mungu asaidie nchi geuke. Mlione vyenye walifanya la fois passé. Mashine za kuvote ziko mnyumba, zinazunguluka mwingine. Uwele resulta. Na tuko tunayama, tunauawa, tuko tunayama wanatuonea. Nani anatuonea? Vichwa vyetu ndivyo vinatuonea. Mungu awasaidie vijana, Mungu ana kazi ya kufanya. Na msaidie mpindue hii nchi. Sababu hakuna etranger mwenye atatugeuzia nchi. Bwana asifiwe sana. Wanataka kumaliza na kusema hivi wandugu yangu ya kwamba kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Yesu amefufuka. Haleluya. Nasema Yesu amefufuka. Sababu hawakukubali, baba yake anampatia siku 40 a partir d'aujourd'hui. Wanahesabu 40 jours. Zile siku zote Yesu ni kujionyesha, kujidefendre. Pale wenyewe bako wanapinga aone kama watamuelewa, na baadaye atapanda kwenda kwa baba yake. Ni hapa alionekana kwa bahari ya Tiberia, ni hapa alionekana kwa wale wanafunzi wa kwenda Emausi, ni hapa alikutana wengine wanakuwa katika nyumba zao wanaonekana ndani, na wale wana neema walimuona. Lakini sisi tuna bahati sababu kwa imani tunamwamini. Na kwa imani tunajua atarudi. Kwa imani tunajua alikufa. Kwa imani tunajua atafufuka. Na kupitia hiyo imani tunajua wale wanalala ndani yake nao siku moja watafufuka. Mungu awapatie Pasaka nzuri. Nasema Mungu awapatie Pasaka nzuri. Akili zetu zifikiri. Tumikia Mungu kwa wakati. Kimbia uongo ndani ya maisha yako na Mungu atajidhihirisha. Toa wakati inawezekana kutoa. Hubiri injili wakati inawezekana kuhubiri injili. Na usiwayewaye mzambi hamuna faida. Amini Yesu sababu Yesu atarudi. Na mbingu kuna amani. Mbingu kuna utulivu. Mbingu hakuna hii mauaji. Mbingu hakuna ile rushwa. Mbingu hakuna. Mungu awabariki. Amina. Tuombe Mungu. Tuombe Mungu. Tusimame. Yawezekana unahitaji msaada kwa hii Pasaka. Kufuatana na neno la Mungu vile imetolewa, uinue tu mkono wako kwenye huko. Mungu anakuona. Inua mkono wako kwenye huko. Asante. Inua mkono wako, Mungu anajua. Kwa hii yote imezungumzwa hapa, unajua ni wapi unahitaji msaada. Inua mkono wako na uelewe ya kwamba kuna jambo asiloliweza Mungu. Inua mkono wako bila uoga. Mungu anakuona, Mungu anakujua na Mungu awatendee. Tuombe Mungu wa ndugu. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu, tunashangilia tena kwa ajili ya hii Pasaka nzuri umetupatia. Tunashukuru sababu Yesu ameshinda mauti. Tunaweza kuhubiri leo, tunaweza kuomba, tunaweza kuimba. Saidia Mungu katika hii ushindi wa leo, hii victoire na sisi tuipate kwa Kongo.
Nchi yetu imesumbuliwa, nchi yetu inazorota. Wizi unapita, mauaji inapita, uongo inapita, kunyanyasa inapita. Tunaamini huyu aliyekufa na kufufuka angefufuka kwa mashariki ya Kongo leo, angefufuka kwa kapitali ya Kongo leo, angefufuka katika entreprises nyingi, angefufuka ndani ya maisha ya walio wengi. Wengi wamelala, wengi wamechoka, wengi wamesahau kazi yako, wengi wanakutumikia kwa udhaifu. Wajalie neema kujua ya kwamba huu ndio muda umewapa Mungu wa kutangaze wewe na kukushuhudia wewe. Tunashangilia Yesu kwa sababu natusikia. Amina.